program zero waste ini di sini. Now, although we are facing difficult problems around the world, especially with plastic in the oceans, we've still got to have fun doing this. Walaupun kita menghadapi banyak sekali masalah plastik, terutama yang masuk ke laut, masuk ke sungai, tapi kita tetap harus bisa bersenang-senang, bersemangat untuk melakukan upaya ini. And I have fun around the world by singing a little song. Dan saya sangat bersenang-senang di seluruh dunia yang saya kunjungi dengan menyanyikan sebuah lagu. Whilst we recognize our landfills all are swelling with the waste, it doesn't justify a bad decision made in haste. Let us put our heads together so the problem may be faced, and we must do it now. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way. Zero waste! How much waste are we for? Zero. How much waste are we for? Zero. Okay, let's see what they're doing around the world. Jadi kita mau melihat, tadi lagunya ceritanya kita mau dunia kita bebas sampah, nol sampahnya. Nah sekarang beliau sudah berkeliling ke beberapa negara, tepatnya ke 69 negara untuk mempromosikan zero waste sebagai solusi, bukan dengan membakar sampah, menghilangkannya, tapi zero waste sebagai solusi. Dan tahun 85 beliau mulai. Jadi sudah dari tahun 1985 beliau keliling dunia untuk mempromosikan apa yang teman-teman sebenarnya lakukan sekarang. Dan beliau adalah dulu sudah jadi profesor, sekarang sudah berhenti profesor di bidang kimia lingkungan dan toksikologi atau racun. Jadi sangat memahami soal hal-hal itu di dalam sampah, dan beliau melakukan secara sukarela, artinya tidak dibayar untuk kunjungan-kunjungan tersebut. Okay, to achieve zero waste, we need 4 things. Community responsibility at the back end, which is what you're doing. Number 2, we need industrial responsibility at the front end. We need academic responsibility to put these two together. And finally, we need political responsibility. We need good local political leadership. Dan untuk mencapai sampahnya jadi nol atau zero waste, kita butuh 3 hal atau mungkin 4 hal. Yang pertama adalah tanggung jawab masyarakat atau komunitas di bagian belakang, atau apa yang teman-teman lakukan sekarang. Tanggung jawab industri, yaitu untuk di bagian depannya, dan ada akademisi di tengah yang menghubungkan antara masyarakat dengan industri. Dan yang terakhir, butuh kepemimpinan yang baik lokal, kepemimpinan lokal yang baik untuk mengelola semuanya ini. So I have 10 steps to zero waste. It varies from country to country. Ada 10 langkah zero waste yang beliau buat, tapi bisa berbeda-beda sedikit dari negara ke negara. And here they are all together, and I will be going through each of these one by one. Dan saya akan ceritakan dari 10 langkah ini satu demi satu. So the first step is source separation. These 10 things make waste. You make waste by mixing everything together. That's waste, sticks. But these 10 things can separate, and then you've got resources. Jadi, langkah pertama adalah pemilahan sampah. Tangan jari-jari ini adalah tangan yang bisa membuat sampah dengan cara dicampurkan. Tapi jari-jari yang sama juga bisa memilah sampah, sehingga sampah ini bukan menjadi sampah yang bau, tapi menjadi sumber daya. And then step 2 is door-to-door collection. Langkah kedua adalah pengumpulan terpilah. In San Francisco, we need door-to-door collection to get the organic fraction clean so we can use it to grow food in agriculture. Kita butuh pengumpulan terpilah karena kita mau mendapatkan sampah organik, sampah dapur yang bersih, sehingga kita bisa pakai untuk dimanfaatkan jadi kompos dan bisa bercocok tanam dan kegiatan lainnya menumbuhkan makanan. In San Francisco, it looks like this. Once a week,
each household puts out 3 containers. Does that sound familiar? A blue one for the recyclables, a green one for the compostables, and a black one for the residuals. Di San Francisco, kota San Francisco Amerika, ini salah satu contoh sistem yang diterapkan. Jadi ada 3 wadah yang akan diambil sekali dalam seminggu, yang ada 3 warna. Yang pertama daur ulang, warna biru, hijau untuk yang organik atau untuk dikompos. Yang sisanya atau residu itu di warna hitam. In Italy, I think they have a better system. In Italy, on different days, they put out different materials. The same trucks pick up different materials on different days. Di Itali sedikit berbeda caranya, karena setiap gerobak kalau di kita atau truk di mereka itu mengumpulkan sampahnya beda hari, beda sampah, beda jadwal. Jadi truk yang sama hari ini ambil organik, besok truknya akan ambil yang anorganik atau daur ulang. Jadi mereka bisa mengambil materialnya dengan bersih setiap hari dengan sarana pengangkutan yang sama. And in Spain, they are copying this. They call it the Italian method. You can see the same idea. Mondays one material, Tuesdays another material, and so on. Di Spanyol mereka juga meniru apa yang dilakukan di Itali. Hanya sedikit perbedaan, intinya adalah setiap hari ada jenis sampah yang khusus, ditentukan jadwalnya untuk diambil secara terpilah. But the difference that Spain has introduced is that they hang the containers on hooks on a wall instead of putting them on the ground. Kalau yang pertama tadi tong sampahnya itu ada di tanah, di atas tanah. Kalau ini digantung. Jadi lebih mudah untuk orang-orang ambil ataupun mengisi, tidak harus ke bawah. And each household has one hook. That hook belongs to one household only. Only they can use that hook. And on that hook they put the different containers. Dan di sini setiap rumah punya satu tempat sampah yang hanya untuk mereka yang bisa isi. Jadi nggak boleh orang lain isi. Jadi mereka buang ke situ dan kita tahu siapa yang buang, terpilah atau tidak. And if you don't have a wall, it doesn't matter. You can do the same thing with steel posts. Kalau tidak ada dinding yang bisa ditempeli, bisa juga pasang pasak atau tiang untuk gantung ember yang sama, satu orang, satu rumah, satu ember. In the Philippines, they developed Freulen Grate from Mother Earth Foundation has developed some model systems, and one of them in a barangay, that's the smallest political jurisdiction in Manila, in a densely populated part of Manila. Ini adalah contoh yang dari Filipina, dekat sekali dengan kita, konteksnya mirip dengan Indonesia. Di sana ada LSM, rekan dari ASUI juga, yang memang mengembangkan model di tingkat kepemimpinan terkecil. Di situ namanya barangay, di kita mungkin setara dengan kelurahan. And this is pictures taken before with trash all over the place, but now with the materials recovery facilities that they've put out, it's much cleaner and it's much tidier. Dengan adanya kegiatan pengumpulan terpilah, pemilahan dari rumah ke rumah, akhirnya TPS-nya mereka berubah menjadi taman yang indah. And here is a materials recovery facility. Jadi kalau bahasa Indonesia itu rumah pemulihan material. Di kita mungkin dekat dengan TPS 3R namanya. So that was a model done for 15,000 people. Now it's been expanded to a city of 300,000. Gambar yang tadi yang ada taman itu untuk mencakup 50.000 populasi. Tapi mereka berhasil mereplikasi ini untuk populasi 300.000. And using this same principle in all the barangays, they got 55% diversion in 6 months, and it's up now to almost 80% diversion in the city of 300,000. Dengan prinsip pemilahan pengumpulan terpilah tersebut, maka dari populasi yang 300.000 itu berhasil dalam 6 bulan mengurangi sampahnya 55%, tidak dibakar dan tidak dikirim ke TPA. Dan dalam waktu yang lebih panjang berhasil mencapai 80%. So they have 180 material recovery facilities, one in every barangay, in every school, and in every subdivision there is a materials recovery facility. Jadi mereka punya rumah pemulihan material sebanyak 180 dan mereka ada di setiap kelurahan, setiap sekolah, dan setiap unit yang lebih kecil mungkin RW atau RT di sini. And this has created a lot of jobs. 100 waste pickers that were getting waste from a landfill are now working in clean conditions, separating 100 of them.
Dan dari inisiatif ini diciptakan lapangan pekerjaan baru, lapangan pekerjaan lokal untuk 100 orang yang dulunya sektor informal, para pemulung, para pengepul, sehingga mendapatkan pekerjaan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih layak tentunya. And just as we saw in the video with their little carts, the carts go around door to door, putting material door to door. Saya lihat juga tadi di video ada orang yang mendorong gerobak kecil dan memasukkan materialnya dari rumah ke dalam gerobak secara terpilah. And just think of it right now. Indonesia is talking about building 12 incinerators. And each one of those incinerators will cost about $400 million. And all that money is going to go into complicated, dangerous machinery. Whereas what we should be doing with that money is creating jobs in every community in Indonesia. Every community. And especially jobs for people with no money. Jadi Indonesia sekarang ada rencana untuk membangun 12 insinerator atau mungkin ada yang disebut tungku bakar, alat bakar sampah yang ukuran besar, masif, bahkan harganya tadi $300 juta. Uang sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk menciptakan pekerjaan yang lokal, bukan hanya untuk membayar mesin yang besar dengan operator dari tempat lain, tapi menghasilkan pekerjaan lokal untuk warga lokal sehingga lebih berdaya guna. There's a gentleman here from Belgium. We are the problem. We solve every problem with machines, engineers, big consulting companies. And we in Europe have forgotten that what we really need are jobs for people, improvement from the grassroots up. But still the engineers control the world. Dan teman rekan kita di belakang dari Belgia, dari Eropa, di Eropa mereka mengidam-idamkan mesin yang bisa menyelesaikan masalah sampah. Tapi seiring berjalannya waktu mereka sadar bahwa yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak. Sehingga kita harusnya tidak mengidam-idamkan mesin, tapi mencari solusi-solusi yang ada dekat kita. I'm sorry to pick on you, but Belgium is two parts, Flemish speaking and French speaking. And the Flemish speaking part of Belgium is doing very, very well. 73% reduction. 6 million people are getting 73% reduction with many of the things that we're talking about. Are you from French speaking also? I'm Austrian, but I live in Brussels. Oh, so you're in the middle. So, okay, all right. Well, the Austrians, forget it. You're just infatuated with incinerating. Don't translate. Okay, let's go on. Now, Bandung, Indonesia. Last June, I had the thrill of going with my Yobel here, who's helped develop this program. I went to this little community and walked around, and I saw the workers, the waste pickers, picking up the recyclables and taking them to a container here, and the recyclables, and also picking up the organic compost and taking it to a composting facility here. There's the composting, and this is the vice mayor, the deputy mayor of Bandung. Wakil wali kotanya Bandung itu yang sebelah kiri bawah. And you can see the plants being grown with that compost. And I was very excited to see that, very excited. There was the Filipino model being applied in Bandung. And it was only a small community, but there's no reason why that couldn't be done in all the barangays. Jadi memang model yang beliau lihat ada di Bandung, ukurannya juga belum satu kota, masih level RW, kelurahan, dan tersebar. Tapi kenapa tidak mengembangkan model ini yang mencakup satu kota? Karena prinsip dasarnya sama dari tangan kita. So composting would decrease solid waste in developing countries by 50 to 80%. A lot of the waste in the south is organic. So it's waiting to happen. There's no need to burn that. We need to compost that. Kenyataannya sampah kita itu dominasinya, apalagi di negara berkembang di bagian selatan dunia, itu sebagian besar adalah organik, 50-80%. Kenapa dibakar kalau sampahnya basah waktu kita
yang sama. So here's the example of community composting in a little community in Wales. Here you see the volunteers taking the compost and putting it on gardens, and then the produce is shared with the whole village. So this is community composting. Ini salah satu contoh di Inggris di mana masyarakat sekitarnya bantu mengkompos bersama-sama dan juga memanfaatkan komposnya langsung di tempat mereka untuk bercocok tanam. But they have a lot of space, and you don't have so much space here in Indonesia, not in the cities. But here's an example of community composting in Bandung. And here's Yobel, different shirt, showing me an eco park, a little park used for composting. Here, the gentleman in red is the organizer. You want to? Ya. Jadi kalau tadi nggak semua lahan, tempat punya lahan besar. Ini contoh di Bandung, lahannya kecil. Jadi salah satunya ini ada di taman, dan ini yang warna merah itu adalah Pak RW-nya. And here he's showing us the different ways, simple ways of composting food waste and also yard waste. A very attractive little park, activities for children, a place for recycling here, and people can bring their organics to the park, and they can also use the compost to grow their own vegetables in the park or in their homes. Jadi sebelumnya taman ini tidak banyak kegiatan, tapi setelah ada pengomposan, mengumpulkan daur ulang, dan bercocok tanam, masyarakat jadi mulai berkumpul lagi, ada kegiatan bersama. Salah satu yang dirasakan adalah bisa memanfaatkan hasil komposting itu bersama. I would like to see community gardens all over Indonesia, all over the cities. Gardens, any space, make it into a garden. Saya ingin melihat Indonesia punya banyak sekali kebun bersama, kebun masyarakat, di mana itu bisa dilakukan bahkan di tempat yang sempit sekalipun. Okay, we've done it already. Here is the organic separated in Spain. Notice the quality of this collected organics, 99.76% pure. That is remarkable from citizens. And why? Why is it so good? Why were these citizens so good? Answer, they were trying to build an incinerator in this town. And this was the way the citizens were showing that they were capable of separating. And they proved it. Jadi gambar sebelah kanan ini sangat baik kalau kita bisa mendapatkan sampah organik, sampah makanan yang bersih. Di Spanyol 99,76% kemurnian dari sampah organiknya dan menghasilkan kompos yang sangat bagus. Sangat disayangkan kalau kita membakar ini seolah-olah kita tidak mampu memilah sampah dan mengelola sampah kita sendiri sehingga kita harus mempercayakannya pada mesin untuk memusnahkan menjadi abu. And you're getting good quality here. I saw the videotape. I saw the gentleman take the plastic bag and he emptied it into the bucket, the compost. Then he took a few things out. Then he took the bag for recycling. So you have this good quality control in your system. Jadi saya lihat tadi di videonya, teman-teman sudah mulai memilah. Tadi kalau ada sampah makanan dari kresek dimasukkan dulu dalam ember dan sisanya dimasukkan ke tempat yang daur ulang, dan itu sistem yang sangat baik. So in San Francisco, they realized that the biggest quantity of organics is going to come from restaurants and hotels. And so they've made it 25% cheaper for the restaurants and hotels to put clean organics out compared to mixed waste. And they also have city employees educating the staff to make sure they put the right material into the green container. Jadi di San Francisco ada inisiatif untuk restoran, warung, tempat makan yang membuang sampahnya tercampur harus bayar biaya sampahnya 25% lebih mahal. Sehingga tempat-tempat makan itu harus menyediakan sampah organik yang bersih. And this organic material goes to this composting facility which is surrounded by farmland, and the farmers are using the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. Jadi dari restoran ke warung yang ada di daerah tengah kota itu akan dikirimkan ke tempat pengomposan di luar yang biasanya dekat dengan perkebunan, pertanian, dan hasil komposnya dipakai untuk berkebun. Sayurnya dikirim kembali ke dalam kota untuk dikonsumsi oleh warga. And also 200 vineyards where they make wine, 200 vineyards are using the compost
from San Francisco. Dan ada kebun-kebun anggur di sini, 200 kebun anggur yang memanfaatkan kompos hasil dari sampah makanan kita. In Malaysia, there are many different ways of treating organic material. That shed that I'm in there has 150 tons of organic waste, but I couldn't smell anything, no smell. So what do you think is in those troughs? Jadi di Malaysia ada teknik yang lain untuk mengelola sampah organik. Isinya ini ada 500 ton sampah organik per hari. Tapi beliau waktu datang tidak